तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के वेस्ट जोन में सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, वेस्ट जोन डीसीपी आसिफ नगर, एसीपी कारवान के रुकने असेंबली और दीगर मौजूद थे। जो डेलीगेशंस आते हैं हमारे स्टेट को, वो जब मुझसे मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि भाई आपके पास किस तरह लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पर कभी भी कोई किस्म का हमें डर नहीं होता है। रात के 12 भी बजते हैं तो यहाँ देखता हूँ हम लोग मोटरसाइकिल पर अपने फैमिलीज को लेकर जाते हैं, जिसके गले में जेवर भी होता है। पर बाहर स्टेट में ऐसा है कि अगर कोई छोटा सा जेवर भी पहनेंगे, नेकलेस भी पहनेंगे तो ढांप कर रखना पड़ता है कि कोई खींच कर ले जाए। तो मैं यकीनन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, हमारे कमिश्नर साहब को, तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने आवाम के दिलों में जगह बनाई है और पुलिस की काम ये है कि आवाम की खिदमत करना है, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट कायम हुआ है। और आज हमारे तेलंगाना स्टेट में और ख़ासतौर से हैदराबाद में हमारी पुलिस उसी तरह से आप लोगों से मेल जोल बढ़ाते हुए फ्रेंडली पुलिस काम कर रही है। आज हैदराबाद शहर लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर का शहर हो चुका है। इमेजिन कीजिए 430 साल पहले पुराना यह शहर, और आज 800 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बड़ा, और तीनों कमिश्नरेट मिलाकर 1,60,00,000 का पॉपुलेशन। सोचिए हमारी ताकत क्या है। इतनी बड़ी ताकत को अगर हम लोग बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगाएं, नेगेटिव चीज में नहीं लगाएं, तो हम लोग और कितना ऊपर जा सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग बॉम्बे को पीछे कर देंगे। बिल्कुल। आज इनाग्रेशन इफ्तितामाल में आया। मैं खास तौर से सिटी पुलिस कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको मुबारकबाद भी देता हूं। सकीना फाउंडेशन के जानिब से सब एक हमने कैंपेन रन कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड नो योर नेबर नो योर कॉलोनी। हमारे पास एक जो कल्चर था पड़ोसी का और कौन है महल्ले में, उसमें हम क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज डोर टू डोर, ये with the help of DCP and SHO and ACP we are doing. We want that to replica in other SHOs PS limits also sir. इसमें हम एक कम्युनिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं और क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज है इसके अंदर, और नेबरहुड को हम कैसा सेव कर सके। बीजेपी ओबीसी मोर्चे के कौमी सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने टीआरएस हुकूमत पर इंतखाबी वादों पर अमल नहीं करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि रियासत में 2.5 से 3 लाख सरकारी जायदादें खाली हैं। तेलंगाना हुकूमत आने वाले ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन के पेश नज़र 50,000 नौकरियां देने का ऐलान किया है। उन्होंने जीएचएमसी इलेक्शन के बाद नई काउंसिल तश्कील नहीं देने पर हुकूमत की मजम्मत की। सुनते जा रहे रोज असेंबली में सुने ना, तुम बोलो हमारे कान में अच्छा है, सुनने के लिए अच्छा है, खुशी होती। जब करने का समय आता तो 50,000 तुम जो टीचर्स का, पहली बार ये सरकार आज स्टेट बनने के बाद एक भी टीचर का नियुक्त नहीं हुआ। डीएससी कहां हुआ? सिर्फ पुलिस और टीचर आज बोल रहे। अब आप आने के बाद, ये सरकार बनने के बाद लगभग 70,000 रिटायरमेंट हुए। कम से कम वो तो भर्ती करो। लाखों संख्या में तो पहले से जितना खाली वैकेंसी उतनी ही है। नया थोड़ी क्या बना रहे आप। इतने ये आप जिला बढ़ाए, हर जिला में कमिश्नरेट बनाए और रेवेन्यू मंडल बनाए, मंडला बढ़ाए। कहां है फिर उसके लिए? ये नया जॉब तो रिक्रूटमेंट तो होना ना भाई। लगभग 2.5 लाख से 3 लाख तक आज जॉब रिक्वायरमेंट है। तुम आज 50,000 की बात कर रहे क्योंकि ग्रेजुएट का वोटर चाहिए आपको। तुम्हारे को मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अब म्युनिसिपल चुनाव 2 महीने पहले लगाए, फिर क्यों आज तक उनका कम से कम वो स्वेरिंग सेरेमनी नहीं कराते? आज क्या बोल रहे? और 2 महीने बाकी है। 2 महीने बाकी है तो क्यों फिर पहले अर्ली पोल क्यों गए? तुमको वोट डाले तो ठीक है, नहीं तो तुम डरा रहे स्पेशल ऑफिसर लगाएंगे, बल्कि लोग अब स्पेशल ऑफिसर को लगाए तुम्हारे को। तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने सिद्दीपेट में डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना वज़ीर आला केसीआर ने गरीबों के लिए बगैर किसी भी हिचकिचाहट के बगैर डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम शुरू किया है। वजीर ने केसीआर नगर की दूसरी किस्त के मुस्तहिकीन से मकानात के
हवाले कर दिए और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हरीश राव ने कहा कि 2460 डबल बेडरूम वाले मकान की तामीर तमाम सहूलियात के साथ मुकम्मल की गई है। पहले मरहले में 1341 मुस्तहिक अफराद की निशानदही की गई। हरीश राव ने RCT बस सर्विस के CR नगर से सिद्दीपेट तक शुरू करने का ऐलान किया। कांग्रेस लीडर जयप्रकाश ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से धरानी पोर्टल को शुरू करने पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 महीनों से रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बंद रहने से अवाम को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक तमाम मसाइल को हल करने की तेलंगाना के वज़ीर आला से मांग की। కూడా దాదాపు ఆగస్టు నుంచి మొదలుకుంటే ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ అంటే దాదాపు 4 నెలలు కంప్లీట్ అయిపోయింది. 5వ నెల కంటిన్యూ అవుతుంది. ఈ 5 నెలల నుంచి అసలు రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అంటూ పనిచేస్తుందా అంటే లేదు. టోటల్గా రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా నిలిచిపోయడం జరిగింది. ఎక్కడ కూడా రిజిస్ట్రేషన్స్ లేవు. అసలు లాక్డౌన్ టైం తర్వాత చాలా సందర్భాల్లో చూడండి చాలామంది ఇబ్బంది పడ్డారు. ఏది ఎప్పుడైతే రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ బంద్ అయిందో అక్కడి నుంచి ఉన్న ఇబ్బందులు ఏంటంటే అప్పటి ఎందుకు ఉంటుందండి, ఎందుకు కొనుక్కుంటారు? అవసరానికి అమ్ముకోవడానికో, అవసరానికి గిరివి పెట్టుకోవడానికో, డబ్బు అవసరానికి. ఇప్పుడు డబ్బు ఇంట్లో ఉండదు కదా, డబ్బు ఇంట్లో ఉంటే వృధా అయిపోతుంది కాబట్టి ఆస్తులు కొంటాడు. ఒక ప్లాట్ కొంటాడు, ఒక ఇల్లు కడతాడు, 2 ప్లాట్లు కొని పెట్టుకుంటాడు. అవసరం ఉన్నప్పుడు బిడ్డ పెళ్ళికో, కొడుకు చదువుకో, లేదా ఇంట్లో ఎవరికన్నా అనారోగ్యం పాలైతే దానికోసమని కొనుక్కుంటాడు. దీనికి అన్నిటికీ లింక్ ఏది? రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్. టోటల్ దీనికి లింకు రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్. మరి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో కూతురు పెళ్లి ఈ 4 నెలలు అనేక పెళ్లిళ్ళు జరిగినాయి. చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ నేను బయట వింటున్నా. ఏంటిది? బిడ్డ పెళ్లికి అప్పు ఓడిస్తట్లేడు, అప్పు ఈ రాష్ట్రంలో దొరికే పరిస్థితి లేదు, ఎవరు డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఉన్న ప్లాట్ని అమ్ముకుందామన్నా రిజిస్ట్రేషన్ లేదు, గిరిగి పోదామని. మరి ఆ బిడ్డ పెళ్లి ఎట్లా చేయాలి ఆ తండ్రి? ఈ సంఘటనలు కూడా నేను వెలుగులో చూస్తున్నా. సరే ఓకే, చదువులు లేవు, ఫీజులు కూడా బహుశా కొన్ని కాలేజీలకు ఫీజులు కట్టే పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఏదున్నా ఏ వ్యక్తి దగ్గరైనా సరే డబ్బు ఇంట్లో ఎవరు పెట్టుకోరు. ఉన్న డబ్బుని ప్లాట్లో భూమి కొని పెట్టుకుంటారు. మరి ఎమర్జెన్సీకి ఈ ప్లాట్లు అమ్ముకొని వాడుకుందామనే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలకు ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉంటుంటే కేవలం ప్రభుత్వం యొక్క మొండి ఆలోచన, మూర్ఖత్వం ఆలోచన. మరి ఈ 4 నెలల నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ టోటల్గా ఆపేసి అసలు డిపార్ట్మెంటే లేకుండా ఉన్నదా లేదా అనే పరిస్థితిలో ఈ రాష్ట్రంలో డిపార్ట్మెంట్ అంతా ఆపేసి हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेट हासिल हुआ है। तेलंगाना के वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने सर्टिफिकेट हासिल होने पर खुशी का इजहार किया। हैदराबाद के चिड़ियाघर में सफेद मादा शेर ने 4 बच्चों को जन्म दिया। मादा और बच्चों की सेहत ठीक है। जू के हुकाम ने बताया कि जू में इंडियन गौर ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। वजीर जंगलात ने शेर और इंडियन गौर के बच्चों की बेहतर से बेहतर निगहदाश्त करने की जू हुकाम को हिदायत दी। राचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में रिवॉर्ड मेले का इनकाद अमल में लाया गया। गुज़िश्ता 10 महीनों के दौरान पुलिस ने 62 मामलों को हल कर 89 कसूरवारों को सजा दिलाई। राचकुंडा पुलिस ने इस मामले पर मीडिया को तफसीलात बताई। మార్చి నుంచి డిసెంబర్ ఈ రోజు దాకా దాదాపు 62 కేసెస్లో 89%కి కన్విక్షన్ వచ్చినాయి. సో దానికి సంబంధించి ఈ రివార్డ్ మేళ, దానికి ముఖ్య అతిథిగా మన అడిషనల్ డీజీ లా అండ్ ఆర్డర్ డాక్టర్ జితేందర్ సార్, తర్వాత గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా మన డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్ వైజయంతి మేడం రావడం జరిగింది. చాలా అదృష్టం ఇదే. సో ఈ ప్రోగ్రాంలో ఈరోజు మనము రివార్డు ఇచ్చిన 7 లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఒక కేసు అది మొన్నదే మహేశ్వరం కేసులో 4 గ్యాంగ్ రేప్ కేసులో 20 years ఇంప్రిజన్మెంట్ అది ఇవ్వడం జరిగినాయి. తర్వాత మిగతా పనిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైనా ఈ కేసు అది క్రైమ్ నేరాలు జరిగిన తర్వాత చాలామంది అది చాలా సెన్సేషన్ చేస్తారు. ఆ సెన్సేషన్ వలన ప్రజల మనసులో కొంచెం అది భయంగా ఉంటుంది. సో ఆ కేసు తాజా ఉన్నప్పుడు ఆ కేసుకి కన్విక్షన్ కూడా అయితే ఆ పక్క అది ఏమైనా నేరాలు ఎవరు నేరస్తు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి పక్క కన్విక్షన్ కూడా అవుతున్నాయి. ఆ నమ్మకం కూడా ప్రజలు పెరుగుతున్నాయి. అదే ఉద్దేశంతో మనం ఏం చేస్తున్నారు, ఈ సెన్సేషనల్ కేసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ కేసెస్లో ఈ ముద్దాయిని ఇమీడియట్ అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళ మీద పీడీ యాక్ట్ బుక్ చేసి వాళ్ళ జైల్లో లోపల ఉన్నప్పుడు మన కోర్టు సహాయంతో
सिकंदराबाद डीएमएचओ दफ्तर पर आशा वर्कर्स ने एहतजाज किया और अपने देरीना मसाइल हल करने की मांग की। उन्होंने बकायाजात अदा करने और तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ मुलाजमत को मुस्तकिल करने पर जोर दिया। टीआरएस लीडर और एमएलसी कविता ने दरियाए गोदावरी के बोरनन्नापल्ली में तामीर किए गए ब्रिज का दौरा किया। उन्होंने ब्रिज की तामीर पर वज़राला केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने यहां ब्रिज तामीर करने का वादा किया था। ब्रिज तामीर होने पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। तेलंगाना के जिला कामारेड्डी में शादी का घर मातम में तब्दील हो गया। शादी के लिए ट्रैक्टर के जरिए नहर से पानी लाने के दौरान आज सुबह ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। ट्रैक्टर सड़क से नीचे गिरकर उलट गया। इस हादसे में 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और 2 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के बचकुंडा मंडल में आज सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। मरने वालों की शिनाख्त तुलकाराम सायलू शंकर के तौर पर की गई है। ये तमाम अफराद राजू की शादी के लिए नहर से पानी लाने के लिए ट्रैक्टर में जा रहे थे कि उसको चलाने वाले का तवाजुन खो दिया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस हादसे के साथ ही शादी के गहरे कोहराम मच गया। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए PolicyBazaar.com पर आओ